ध्यायेत्त्वं ब्रह्माण्डनाथं नीलनिरदतनूं रत्नसिंहासनस्थं तदक्ष्ये भद्रदात्री रुचिरुचिरतरां भाग्यदात्री सुभद्रां तदक्ष्ये कामपालं धवलवरतनु लाङ्गलं यस्य पाणो लक्ष्मीरेवती द्वयो परिवसतु सदा ब्रह्मदारु स्मरामि। जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ। भक्तवृंद महाप्रभुंकर अपूर्व भक्त भगवान संजोग अपूर्व मेलन को आपण माने दर्शन करुचंती। आउ महाप्रभु इंद्र भगवान आज सते कि देवलोक विराजमान होइछंती उत्कलर महुड़मणि पाखरे कालिया शांत पाखरे। आज इंद्र वरुण दिगपाल माग्ने मध्य विराजमान होइछंती। पूर्व आपण अपूर्व भाव रे भक्त अनुभूति किछि क्षण पे भिजुथिले। इंद्र भगवान आगमन कले क्षेत्र को उत्कलर महुड़मणि जगन्नाथ महाप्रभु पाखक चलचंचल श्रीक्षेत्र धाम आउ नव यौवन रे बेशरे दर्शन दौछंती किए से महाप्रभु अखिलांड कोटि ब्रह्मांडर नायक जगतर नाथ जगन्नाथ महाप्रभु। जेतेबेले से जीव परम को लाभ करिबा पाई 15 दिन धरी महाप्रभु गुप्त कंदर रे विराजमान थिले। आउ महाप्रभु आज नेत्र उत्सव रे नयन चकाचका नयन को भक्त मान को प्रसारित करिबा पाई उभा अमावास्या रे उभा होइछंती। ए उभा हवा ठाकुर सेथिपई तो महाप्रभु आज उभा अमावास्या रे नव यौवन वेशरे दर्शन दौछंती। ये किछि क्षणर दर्शन आउ ये किछि क्षणर दर्शन रे महाप्रभु कोटि कोटि कंदर्पं को मोहित करि पारंती। आउ महाप्रभु को आज देखी समस्त भक्त व्याकुलित हो जाते। आजिर दर्शन विशेषत्व महात्म्य किछि अलग आगे। प्रत्येक दिन महाप्रभु दर्शन दियंती, प्रत्येक दिन महाप्रभु दर्शन दियंती, किंतु महाप्रभु 15 दिन परे सुस्थ हेबा परे ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष पूर्णिमा दिन महाप्रभु स्नान करथिले 108 कलसी रे। से सुवासित जल रे स्नान करि सल्ला परे महाप्रभु कर जर कंपमान होइतिला। गुप्त कंदर रे महाप्रभुंकर सेवक माने दैतापति सेवक महाभाग माने महाप्रभु को नहीं जाइथिले एवं दैतापति पति महापत्र महाभाग सेवक द्वारा महाप्रभुंकर गुप्त सेवा चलीथिला। आ महाप्रभु धीरे 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 पथि पंचन महाप्रभुंक पाखे ओषुअ नागी ठारू आरंभ करी महाप्रभु समस्त द्रव्य को महाप्रभुंकर नीतिकांति रे सुचार रूप में मानवीय तनुधारी महाप्रभु कालिया शांत आज महाप्रभु पूर्णकार ब्रह्म रूप में विराजमान होइछन्ति। 15 दिन परे सुस्थ होई महाप्रभु प्रथम थर महाप्रभु आज दर्शन दौछन्ति। 15 दिन परे आज महाप्रभु उभा होइछन्ति। आहा सुंदर मुख श्री कला वामन कला श्रीमुख अद्भुत भाव में महाप्रभुंकर विश्राम नहीं गुप्त सेवा को सारी 15 दिन परे भक्तंग ठारू विरति नहीं थिले किए से श्री जगतर नाथ जगन्नाथ महाप्रभु। आज भक्तंग पाई महाप्रभुंगर नयन सते की व्याकुलित। आज सुसर्जित बेशरे नानादि पुष्प अलंकार तुलसी सुनली रंगर पटवस्त्र रे महाप्रभु आच्छादित वस्त्र को परिधान करी सुंदर भाव रे जगतर नाथ जगन्नाथ महाप्रभु विराजमान होइछन्ति। आहा अपूर्व सुंदर आपणंकर नव यौवन रूप देखी दर्शन करुछि भक्त। महाप्रभु आपणंक रूप को दर्शन करी शह शह कामदेव मध्य जड़े नुह कि दिजण नुहंती आज्ञा शह शह कामदेव महाप्रभु देखिकी हे मणिमा आपणंकर ये अपूर्व रूप सेथिपई तो आपण नव यौवन आपण सब बेले यौवन अवस्था आपणंकर आपण को केतेबेले आज्ञा वार्धक्य महाप्रभु को छुए ना कहीं महाप्रभु पर आउछन्ति सर्वस्व
ଚିନ୍ତାମଣି ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ପରା ସୃଷ୍ଟିର ଆଧାର। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତବତ୍ସଳ ଦୀନବନ୍ଧୁ। ମହାପ୍ରଭୁ ସବୁବେଳେ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ କିଛି ନା କିଛି ଲୀଳା କରନ୍ତି। ସେ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଲୀଳା କରିଥିଲେ। 15 ଦିନ ଗୁପ୍ତ କୋଠିରେ ବିରାଜମାନ ଥିଲେ। ପୁଣି ଆଜି ଉଭା ଅମାବାସ୍ୟାରେ ଉଭା ହୋଇଛନ୍ତି। ଦେବତା ଆଜ୍ଞା ଉଭା ହୁଅନ୍ତି କି? ନା ନା, ଇଏ ଦେବତା ନୁହନ୍ତି ତ। ଇଏ କିଏ ସେ? ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗତର ନାଥ। ଇଏ ଦେବତା କି? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରାଣର ପ୍ରାଣ, ଭକ୍ତଙ୍କର ହୃତପିଣ୍ଡ। ଇଏ ମହାପ୍ରଭୁ ହେଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ। ଏ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳିତ, ଆଉ ଭକ୍ତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳିତ। ଆଜି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଦିଗପାଳ ତାରାଗଣ ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ 15 ଦିନ ଧରି ଅପେକ୍ଷାରତ ଥିଲେ, ସେଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଟିକେ ଅପୂର୍ବ ଦର୍ଶନ କାନ୍ତି କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା ଆଜ୍ଞା, ଏ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେଉଁଠି ବିରାଜମାନ କରନ୍ତି ଗୁପ୍ତ କନ୍ଦରରେ, ଏଇ 15 ଦିନ ଧରି ଦେବତାମାନେ ମଧ୍ୟ ତା ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଜି ବ୍ରହ୍ମା ଡାକୁଛନ୍ତି, ମଣିମା ମଣିମା, ଆପଣଙ୍କର ନବ ଯୌବନ ଦର୍ଶନ କରି ମହାପ୍ରଭୁ ଅପୂର୍ବ କାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର, ହେ ମଣିମା। ମହାପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତ ଆଜି କୃତାର୍ଥ। ଭକ୍ତଙ୍କର ମନରେ ଗୋଟିଏ ଭାବ, ତ୍ରାହି ମାମ୍ ଜଗନ୍ନାଥ ରକ୍ଷ ମାମ୍ ଜଗନ୍ନାଥ। ସେ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱରୂପକୁ, ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଧ୍ୱନି କମ୍ପମାନ କରି ଭକ୍ତ ଆଉ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର 2 ଦିନ ପରେ ସେ ଅପୂର୍ବ ଘୋଷ ଯାତ୍ରା, ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟା ମୃଦଳ ତାଳେ ତାଳେ ନାଚି ନାଚି ଝୁଲି ଝୁଲି ମହାପ୍ରଭୁ ଟାଇଆ ହଲେଇ କିଏ ଆସିବେ ଆଜ୍ଞା? ସେ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ। ଭକ୍ତଙ୍କ ମେଳରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଝୁଲି ଝୁଲି ଆସିବେ ସେବକମାନଙ୍କର ମାଧ୍ୟମରେ। ସେଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରଥଯାତ୍ରାକୁ 2 ଦିନ ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭୁବନ ବିଖ୍ୟାତ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରାକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଏହିପରି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭିରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ସକାଳ 5 ଘଣ୍ଟିକା ଠାରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ, ଦର୍ଶନ ସୁଚାରୁ ରୂପରେ କରିବେ। ଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅପୂର୍ବ ମିଳନର ଆଜି ହେଉଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ। ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଆଜି ଉଭା ହେଇଛନ୍ତି। ଉଭା କିଏ ହୁଅନ୍ତି ଆଜ୍ଞା? ଦେବତା ଉଭା ହୁଅନ୍ତି? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଦେବତା ଉଭା ହୁଅନ୍ତିନି। ଦେବତା ସଦା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଗୋବିନ୍ଦ ସ୍ୱୟଂ। ଦେବତା ସବୁବେଳେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୁଅନ୍ତି। ଇଏ କିଏ ସେ ଆଜ୍ଞା? ଏ ମହାପ୍ରଭୁ ଦେବଙ୍କ ଉପରେ ଯିଏ ଦେବାଧିଦେବ, ସେ ଦେବଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି, ଯିଏ ଅବତାର ଦିଅନ୍ତି ଆଉ ଯିଏ ଅବତାରୀ ନୁହନ୍ତି, ସେଇ ହେଉଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ। ଯିଏ ରାମ, ଯିଏ ନୃସିଂହ, ଯିଏ ବାମନ, ଯିଏ ବରାହ, ଯିଏ ପରଶୁରାମ, ଯିଏ ଘନଶ୍ୟାମ, ଯିଏ କୃଷ୍ଣ, ଯିଏ ବଳରାମ, ଯିଏ ସର୍ବସ୍ୱରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି, ସେଇ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ। ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁ 108 ଜଳ ଗରାରେ ସ୍ନାନ କରି ସାରିବା ପରେ 15 ଦିନ ପରେ ସୁସ୍ଥ ଆରୋଗ୍ୟ ହୋଇ ଔଷଧ ବନୌଷଧି ଦ୍ୱାରା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରାଜକୀୟ ଉପଚାର, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର 10 ମୂଳ ଔଷଧ ସୁଚାରୁ ରୂପରେ ହେଇ ମହାପ୍ରଭୁ ଆନନ୍ଦିତ ହେଇ ଆଜି ଉଠିଛନ୍ତି, ଉଭା ହୋଇଛନ୍ତି। କଳାନିଧି କଳା ମାଣିକ କଳାୟା କାଳିଆ ସୁନା ସିଏ ମହାପ୍ରଭୁ ଆଜି ଉଭା ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ସେଇ ଚକାଚକା ନୟନରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ କରି ଭକ୍ତଙ୍କ ପ୍ରାଣର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ସେଇ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭକ୍ତ ଦର୍ଶନ ଟିକେ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳିତ। ପ୍ରଭୁ ହେ ମଣିମା, ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏପରି ଲୀଳା ଆପଣ ଲଗେଇଥିଲେ ଯେ, ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଏପରି ଲୀଳା ଆପଣ ଲଗେଇଥିଲେ ଯେ ଗୁପ୍ତ କନ୍ଦରରେ ବିରାଜମାନ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁ ପାଇଛି ପାଖରେ, କିଛି କ୍ଷଣ ପାଇଁ ହୁଏତ ପାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଛାଡ଼ିବେନି। ଆପଣଙ୍କର ସେ ଚକାଚକା ନୟନକୁ ତ ପତିତ ପାବନଙ୍କୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିଦେଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ମନର ଆନନ୍ଦିତ ହେଇଯାଏ। ଆଉ କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ? ଅଦ୍ଭୁତ ଭାବ। ଏଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚିନ୍ତାମଣି ସ୍ୱରୂପ ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ଅଧରାମୃତ। ହେ ମଣିମା, ଆପଣଙ୍କ ସେ ଅଧରାମୃତକୁ ଦେଖିଦେଲେ ତ ଭକ୍ତ ତୋଷ ହେଇଯିବ। ସେ ମକରନ୍ଦ ଆଉ ସେ ଅଧରାମୃତର ରସ ଆପଣ ଏମିତି ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଇଦିଅନ୍ତି, ସେ ରୂପକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭକ୍ତ ଦୌଡ଼ି ଆସନ୍ତି। ଆଉ ସେହି ରୂପ ଆଜି ଆପଣ ନବ ଯୌବନ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଇକିରି ଉଠିଛନ୍ତି। ଦେହ ଭଲ ହେଇଯାଇଛି ଆପଣଙ୍କର, ଆନନ୍ଦିତ ଭକ୍ତ, ତନୁରେ ଆନନ୍ଦିତ। ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ, ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ମାଦକତା ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉନ୍ମତ୍ତ
आज भक्त दी हाथ टेकी प्रभु समर्पित। आहा अपूर्व नयन कला श्रीमुख आपण ये पुष्प अलंकार द्वारा आच्छादित आनंदित लगती मणिमा। आपण बिना तुलसी रे आपण भल लगती। आपण नानादि पुष्प अलंकार पुष्प प्रिय माधव पर आपण नानादि पुष्प अलंकार द्वारा आच्छादित आपण अलंकार को धारण कले मणिमा आपण नवजौवन संपूर्ण लगती। आज से ही नवजौवन संपूर्ण उभा अमावास्यारे उभा होइछन्ति जगत साई जगतर नाथ जगन्नाथ महाप्रभु। भक्तवृंद आपण दर्शन करुछन्ति। हे दर्शक बंधु आज हूँ महाप्रभुंकर उभा अमावास्या नवजौवन दर्शन। आ गोटे दिन मझिरे गोटे दिन आज दिन तो चली गलानी मझिरे काली गोटे दिन तापरे महाप्रभु धाई आसीबे कुआड़ी की भक्तंग पाखक बड़दाण्ड को। महाप्रभु सिंहद्वार को छाड़ी सिंहद्वार को देई महाप्रभु बड़ देउल को छाड़ी महालक्ष्मी की छाड़ी सबु जिनस छाड़ी देवे। आज्ञा भक्त मानंग पाई महाप्रभु निजे बड़ देउल को छाड़ी देकिरी ये 9 दिन पे धाई आसवे भक्तंग मेलू दर्शन देवे आड़प मंडप रे। ये महाप्रभु एमिति लीलामय क्षेत्र लीला करुछन्ति भक्तंग सहित भक्त मध्य बेले बेले व्याकुलित हो जाउछि महाप्रभुंक पाई। आ सेई व्याकुलित रे आज भक्त नवजौवन संपन्न कला माणिक कलै कालिया शांत जगतर नाथ चिन्मय घन शरण शरण पद्म पलाश लोचन कमल लोचन कमल नयन कमलांग कांतंगु से दर्शन करिबा पाई भक्त धाई आसीछन्ति। आहा अपूर्व नयन मणिमा तुमर नाकरे नाकु आसी महाप्रभु आपण नाकरे नाकु आसी झुंपा को धारण करिछन्ति नानादि पुष्प अलंकार सुसज्जित होइछन्ति। आहा आपणक रूप को देखी आज महाप्रभु आपणक रूप देखी भक्त मध्य तरसुछन्ति। जहांको आगे जगतर नाथ जगन्नाथ विराजमान होछन्ति तांकु बा कौन सुंदर लगे आपणक छड़ाई जगत महाप्रभु तुच्छ। आपण आज नवजौवन दर्शन करुछन्ति। भक्तवृंद सज्जन महाप्रभुंकर नवजौवन बेशर दर्शनर महात्म्य अवर्णनीय। महाप्रभु को नवजौवन रे दर्शन करने द्वारा जीव मुख्यता को प्राप्ति करिता। परम ब्रह्म स्वरूप सच्चिदानंद रूप चिन्मय घन शरण शरण पदम पलाश लोचन सकल जीव हट्यसी अखिलांड अखिलांड कोटि ब्रह्मांडर नायक। गोटिए नायक नुहंती आज्ञा से अखिलांड ब्रह्मांड कोटि कोटि ब्रह्मांडर नायक होउछन्ति महाप्रभु। जहांक पाखरे काल होउछन्ति अधीन जे कालंकर गति रे जानतिनी ये कालं को सांगरे नहीं करी जानते काल आंक सहित जोड़ी ही करी जानते आंक इच्छामय पुरुष सी इच्छामय परम पुरुष सी से तो महाप्रभुंकर सहस्र नयन सहस्र शीर्षा पुरुखः सहस्राख्य सहस्रपात सभूमिश गुम सर्वगम दृष्ट्वा अत्र तिष्ठति सांगुलम। महाप्रभुंकर गोटिए नयन नु सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राख्य सहस्रपात शहे शहे पाद शहे शहे शरीर महाप्रभुंकर स्वरूप। अनेक रूप रे महाप्रभु विराजमान हुअन्ति अनेक रूप दियन्ति महाप्रभु अरूप परा सीए रूप दियन्ति सीए अरूप रूप ब्रह्मं शब्द ब्रह्मं दारु ब्रह्मं जगन्नाथ। महाप्रभु जदि सर्व ब्रह्म तत्वरे वेद जहांकर ऊर्धरे वेद जहांग वेद मध्य महाप्रभु को सुचारू रूप से परिगणित करि पारंती नहीं कारण वेदमय पुरुष होउछन्ति जगन्नाथ महाप्रभु। कारण सर्वतत्वानुतत्व जोगी नाम हंस तत्व जोगी मानकर तत्व होउछन्ति हंस तत्व। ये महाप्रभु जगतर नाथ जगन्नाथ महाप्रभु अवर्णनीय पुरुष सी तांकु ना पुरुष औपरिशेष्य महाप्रभु पुरुष ना नारी वेश को धारण करिछन्ति नारी अद्भुत भाव रे नाकरे नाकु आसी ऊपरे झुंपा अलंका को धारण करिछन्ति। किए से आसुछन्ति किए से महाप्रभु ये महाप्रभु चंद पूर्ण ब्रह्मं जगन्नाथं त्राहि मां केवलम हरि। ये पूर्ण ब्रह्म रूप रे महाप्रभु विराजमान होछन्ति कोटि ओडियांक महुड़मणि जगतर नाथ जगन्नाथ महाप्रभु। हे भक्त हे सज्जन आज अपूर्व लीला क्षेत्र पुरुषोत्तम रे चलचंचल भक्तमयंक मन भक्ताकुलमय परिवेश रे आज महाप्रभुंकर नृत्यमान पतित पावन ध्वज नारायण ये चिंतामणि जगतरे महाप्रभु जगत भक्तवानंग सहित अपूर्व चिंतन रे लीलामय पुरुषोत्तम रे लीला करुछन्ति भक्तंग सहित। कहीं
ये होचंदी भक्त प्रिय माधव जगतर नाथ जगन्नाथ महाप्रभु। जेतेबेले महाप्रभु जगतर नाथ जगन्नाथ महाप्रभुंकर अपूर्व नव यौवन वेशकु दर्शन करी भक्त भगवान अपूर्व मिलन आज होई। आज ठारू ही महाप्रभुंकर 15 दिनर गुप्त कंदरे विराजमान करि सारिबा परे पटचित्र नारायण को 15 धनी महाप्रभुंकर उपासना करा जाउथिला। आपण माने दर्शक बंधु माने दर्शन करुथिले से महाप्रभु चतुर्भुज नारायण भगवान को। महाप्रभुंकर तो से माध्यम ना, से महाप्रभुंकर स्वरूप रे दर्शन करुथिले, किंतु आज प्रत्यक्ष रूप रे उभा अमावास्या रे चका चका नयन स्वरूप धारी महाप्रभु मानवीय तनुधारी परम ब्रह्म स्वरूप चिन्मय घन अशरण शरण पद्म पलाश लोचन सकल जीव रे घटियसी से परम ब्रह्म को आपण माने दर्शन करुछन्ति। जीव परम एवं परम ब्रह्म को आपण दर्शन करुछन्ति। दर्शक बंधु, जेतेबेले जीवटी परम ब्रह्मंक पाखक आसे, जेतेबेले जीव परम ब्रह्मंक पाखक आसे, से परम ब्रह्मंक पाखरे जीव जेतेबेले महाप्रभुंकर नयन आ महाप्रभुंकर स्वरूप को देखे, जेतेबेले चक्षु जीवर चक्षु महाप्रभुंक चक्षुरे नयन रे पड़े, अपोलोक नयन रे महाप्रभु सबुबेले भक्त मानक अनेई थांती। केतेबेले महाप्रभुंकर पलक नाही आज्ञा, काईकि नाही? ये महाप्रभु किपरि महाप्रभु? एबार जगतर महाप्रभु जे जगत को सृष्टि करंती, से कौन चाहिए तांका आखिर गोटे पलक लगे पारि न थांती? महाप्रभु सबुबेले जी हाथ को ठिया करिकि रखिछन्ती, काहीकि? हे भक्त बंधु, ये सही बलियार भुज, यही सही महाप्रभु, यही सही जगतर नाथ, जी सदा सर्वदा काले भक्तटीए मो आखि आगुड़ू पलक पकई देले काले भक्तटे पलई थिबो कि? मो आखिर परदाटी पकई देइथिले भक्तटी पलई थिबो कि? सेथिपे महाप्रभु परदा भी लगैलेनी, आखिरे पलक नेत्र लगैलेनी। जो महाप्रभु चका चका नयन रे सबुबेले भक्त माननकु ही अनेकी बसिले। मो भक्त आसीबो, मते मो पाखरे आसीबो, मो पाखकु आसीबो, आ भक्त जेतेबेले दी हाथ टेकी देबो सेतिके मु ता कोळी आनिबि मो पाखकु। आहा, एमिति महाप्रभु कोठी मिलिबे? ये सेथिपई ये महाप्रभु अवर्णनीय, आंकर कौनसी वर्णना नाही आज्ञा। वर्णना केही मध्य करि पारंती नाही, कारण महाप्रभु छन अवर्णनीय पुरुष, पौरुषीय महाप्रभु पुरुष केवलम स्वयं जगन्नाथस्य केवलम। महाप्रभु अवर्णनीय, महाप्रभुंकर वर्णना ना ब्रह्मा करि पारंती ना शंकर भगवान करि पारंती। देवलोक महाप्रभुंक पाखक आसिया पे तरसंती। आज इंद्र भगवान धीरे 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 आसुछंती। स्नान पूर्णिमा दिन कम आसिले, किंतु आज ठारू महाप्रभु को दर्शन करिया पे आउ मन बुझिलानी, तो धीरे 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 आसुछंती। उत्कल को आगमन करुछंती, श्रीक्षेत्र को आगमन करुछंती। अद्भुत परंपरा महाप्रभुंकर। आज नव यौवन रे महाप्रभु भक्त मानक एपरी स्वरूप रे दर्शन दौरान भक्त विमोहित हो जाउछंती। महाप्रभु टे देखि काले महाप्रभु आपन को 15 दिन है मु देखिनी, किपरि टिके देखिकी आपन को टिके मो अंतर भीतर मोर हृत्पिंड रे टिके प्राण पशि जाऊ। प्रभु मणिमा आपण तो मोर प्राण ना, आपन को टिके दर्शन करिदेले मो हृदय रे प्राण पशि जीव। ई भक्तर भाव, सेथिपई तो आज भक्तमय परिवेश बड़दाण्ड महाप्रभुंकर से कला श्रीमुखरू हस पलकित छुटी आसुची भक्तंग पे अधरामृतुर। महाप्रभुंकर से अधरामृतुर किपरि महाप्रभु भक्त मानंकु पाई पठेई दउछंती, भक्त मानंक पाखकु किपरि संकेत से नयन माध्यम रे महाप्रभु प्रसारित करि दउछंती। जगतर नाथ जगन्नाथ महाप्रभु अवर्णनीय पुरुष से महाप्रभु परम ब्रह्म सच्चिदानंद रूपाय निर्गुणाय गुणात्मने सकल जगत धाराय जगन्नाथाय ते नमः। सकलर धार होउछन्ति, आधार होउछन्ति जगतर नाथ जगन्नाथ महाप्रभु। महाप्रभु जाजुल्यमान रूपरे विराजमान अछन्ति, कहिंकि आज नव यौवन वेश परा। आ ये नव यौवन वेश को दर्शन करने द्वारा आपण जेते कर्म करि थांतु आज्ञा, ये गोटिए दिन महाप्रभुंकर ये गोटे दिन हूँ नव यौवन दर्शन। काली के दर्शन महाप्रभुंकर दर्शन, प्रत्येक दिन महाप्रभुंकर दर्शन। किंतु आज दिवसटी उभा अमावास्यार दिवसटी महाप्रभुंकर हूँ नव यौवन दर्शन। ये महाप्रभुंकर
ଏଇ ନବଯୌବନ ଦର୍ଶନରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିଦିଅନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ନୟନ ଯାହାଙ୍କ ନେତ୍ର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନେତ୍ରରେ ପଡ଼ିଯାଏ, ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ଚକାଚକା ନୟନ ସ୍ୱରୂପକୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିଦିଅନ୍ତି, ସେ ଜୀବ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରିତ ପାପ, ଇହ ଜନ୍ମରେ ଯେଉଁ ପାପ, ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଯେଉଁ ପାପ କରିଥାଏ ତାହା ଭସ୍ମୀଭୂତ ହୋଇ ସାକ୍ଷାତ ମୋକ୍ଷକୁ ପ୍ରାପ୍ତି କରିଥାଏ। ବୋଲେ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଭଗବାନ କି ଜୟ। ଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ ପୁରୁଷ ଆନନ୍ଦ କନ୍ଦ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଚିନ୍ମୟ ଘନ ଅଶରଣ ଶରଣ ପଦମ ପଲାଶ ଲୋଚନ, ସକଳ ଜୀବ ଜଗତକୁ ଯିଏ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି, କିଏ ସେ ଆଜ୍ଞା? ଏଇ ମହାପ୍ରଭୁ ସବୁବେଳେ ଚାହିଁ ବସିଥାନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ଅନେଇ ବସିଥାନ୍ତି। କେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଭକ୍ତ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବ, ଆଉ ମୁଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଭକ୍ତ ଚିନ୍ତନ କରୁଥାଏ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ କେତେବେଳେ ଯିବି, ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ଭକ୍ତ କେତେବେଳେ ଆସିବ। ଆମେମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ କୀର୍ତ୍ତନକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛେ, କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଭୁଲି ନାହାନ୍ତି। ଆମେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଇଛେ, କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଭୁଲି ନାହାନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁ ସଦାବେଳେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତନରେ ରହିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତ ନିଜେ ଗୁପ୍ତ କନ୍ଦରରେ ବିରାଜମାନ କଲେ, ଆଗରେ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ନାରାୟଣଙ୍କୁ ରଖିଦେଲେ। କାହା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା? ଏ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ମୁଁ ସିନା ରହିଲି ଗୁପ୍ତ କନ୍ଦରରେ ବିରାଜମାନ କଲି, ମୋ ମାନବୀୟ ତନୁଧାରୀ ମାନବୀ ଲୀଳା କଲି ମୋ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ଦେଖିବି ଭକ୍ତମାନ ମୋ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହିଁ ରହିବେ, କାରଣ ମୁଁ ଭକ୍ତବତ୍ସଳ ଭଗବାନ। ଗୁପ୍ତ କନ୍ଦରରେ ବିରାଜମାନ କରି ଆଜି ସେଇ ବଡ଼ ବଡ଼ ଠାକୁର କାଳିଆ ଶାନ୍ତ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଅପୂର୍ବ ଭାବରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ନବଯୌବନ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଭକ୍ତମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆଜି ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଆହା ଅପୂର୍ବ ମୂର୍ତ୍ତି, ଅପୂର୍ବ ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ଯାହାଙ୍କୁ ଦେବତା ମଧ୍ୟ ତରସନ୍ତି, ଦେବତା ମଧ୍ୟ ତପସ୍ୟା କରନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଟିକେ ପାଇବା ପାଇଁ। ସେଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲେ ବ୍ରହ୍ମଦେବ। ଆଜି ଅଲାରନାଥ ରୂପରେ 15 ଦିନ ଧରି ବିରାଜମାନ କରିଥିଲେ। ଗୁପ୍ତ କନ୍ଦରରେ ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ବିରାଜମାନ କରିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଅଲାରନାଥ ରୂପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଦର୍ଶନ ଦେଉଥିଲେ। ଏଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭାବ ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ରୂପରେ ସେ ଚକାଚକା ନୟନକୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ 2 ଦିନ ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଘୋଷଯାତ୍ରା, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରସାରିତ ସେ ଘୋଷଯାତ୍ରାକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ସଦାବେଳେ ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ। ଏହି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୀଳାକ୍ଷେତ୍ର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମହାପ୍ରଭୁ କିଛି ନା କିଛି ଲୀଳା କରନ୍ତି। ଆଉ ଆଜିର ଦର୍ଶନର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ମହତ୍ଵ ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ। ଶହ ଶହ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ କଲେ ଯେଉଁ ପୁଣ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଥାଏ, ଆଜି ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିଦେଲେ ସେହି ପୁଣ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଥାଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର। ସେଥିପାଇଁ ତ ମହାପ୍ରଭୁ ଆଜି ନବଯୌବନ ସମ୍ପ୍ରତିଦାନଂ ହେଇକି ବସିଛନ୍ତି। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଏହି ଯାତ୍ରା ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଥାଏ ଯେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ନବଯୌବନ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ରୂପରେ ଇନ୍ଦ୍ରଦୁମ୍ନ ରାଜା ମହାରାଜ ଏହି ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷାରତ ଥାନ୍ତି, ସେ ନବଯୌବନ ଦର୍ଶନ ଟିକେ କରିବେ ବୋଲି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନବଯୌବନ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରତୀକ୍ଷାରତ ଥାନ୍ତି। ସେତିକିବେଳେ ସେହି ନବଯୌବନ ଦର୍ଶନ କରି ଇନ୍ଦ୍ରଦୁମ୍ନ ରାଜା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କାମନା କରିଛନ୍ତି, ହେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଏହି ରୂପରେ ସବୁବେଳେ ବିରାଜମାନ କରିବେ। ଆଜି ମୋତେ ଯେମିତି ଆପଣ ମୁଖ୍ୟକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଲେ, ଆପଣ ଏହି ଜୀବଜଗତକୁ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟତା ସହିତ ପରିମାର୍ଜିତ କରିବେ। ମୁଖ୍ୟତାର ଜୀବଜଗତକୁ ସବୁବେଳେ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ, କାରଣ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣଙ୍କୁ ଭକ୍ତ ସବୁବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଝିପି ଝିପି ବର୍ଷା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ, ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁ ଗୁପ୍ତ କନ୍ଦରରୁ ବାହାରି ଉଭା ଅମାବାସ୍ୟାରେ ଉଭା ହୋଇଛନ୍ତି ଜଗତ ସାଇଁ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ। ଆଉ ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର ଏହି ଅପୂର୍ବ ସଂଯୋଗରେ ଦେବତା ମଧ୍ୟ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲେନି ଆଜ୍ଞା। ଆଜି ଇନ୍ଦ୍ର ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ଆଉ ମନ ସମ୍ଭାଳୁ ନାହାନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗରେ। କାହିଁକି? ଆଜି ଶହ ଶହ କାମପାଳ ଗନ୍ଧର୍ବଙ୍କର ତନୁଧାରୀ ଆଜି ବସିଛନ୍ତି, ଉଭା ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଆଜି ସହସ୍ର ଠାଣିରେ ଅଛନ୍ତି। କିଏ ସେ? କାଳିଆ ଶାନ୍ତ ଜଗତର ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଆଜି ବସିଛନ୍ତି। ଆଉ ଦେବଲୋକ ମଧ୍ୟ କିପରି ରହିବେ ସ୍ୱର୍ଗପୁରରେ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଆଜି ଇନ୍ଦ୍ର ବରୁଣ ଦିଗପାଳ ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ। ସେଥିପାଇଁ ତ ଝିପି ଝିପି ବର୍ଷା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ
आउ महाप्रभुଙ୍କୁ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ଦେବା ପାଇଁ ଜ୍ୱର ହେଇଥିଲା महाप्रभुଙ୍କୁ गुप्त कंदरे थिले सुस्थ होइछंती महाप्रभु चकटा भोग को 15 दिन धरी खाइछंती आहा अपूर्व नयन कि सुंदर रूप मणिमा 15 दिन धरी आपण ये अपूर्व रूप को ये अधम वंचित होउथिला ना ये भक्त माने वंचित होउथिले ना हे महाप्रभु ये रूप को किपरि दर्शन बिना भक्त रहिला हे महाप्रभु 15 नुहे तो 15टा जुग भली लागि थाए भक्त मानंकु सेही भावरे भक्त आउ जेतेबेले महाप्रभुଙ୍କ पाखକୁ से नयनକୁ दर्शन करि निए जेतेबेले कौनसी कार्य आमे साधन करि थाउ हमर अकिलांत परिश्रम हेइ थाए किंतु आमे जेतेबेले घर को जाऊ हमकु माटी एतले पानी गिलासे देई दिए सेतेबेले हमर समस्त परिश्रम अकिलांत परिश्रम नष्ट हेइ जाई थाए जेतेबेले भी आमे घर को जाऊ हमर पत्नी पानी टिके देई दियंती बसंतु एठी संतोषजनक भाव को कही दियंती आमे संतोष ही जाओ सेही परि भाव भक्त भगवान अपूर्व संजोग 15 दिन धरी महाप्रभु गुप्त कंदरे विराजमान थिले सेही आश्वासन भाव अकिलांत कष्ट कहीं ना महाप्रभुंकर बिना से चकानयन को दर्शन न करिवार जो कष्ट रे भक्त आ अपूर्व भाव रे आज जेते दर्शन कर जाइछि सते कि माछरू पानी भितर काढ़ी आनी थिले पुणी पानी माछ को आज मिलीगला सही भाव आज महाप्रभु एवं भक्त भगवान अपूर्व नेत्र सते लगुच महाप्रभुंकर नेत्र रे आज भक्त माने विराजमान करी जाइछंती कि आ महाप्रभुंकर से ज्योति जाजल्यमान रूप में प्रसारित हो जाउछि कि भक्तंग पाखु महाप्रभु भक्तंग पाखु गोटिए गोटिए संकेत दउछंती मु आसुछि 2 दिन पर मु आसुछि से भक्त मानक मेलरू घंटा घंटा खरताल रे विजय काहाड़ी रे छत्र चामर आलोट रे विजय हेबे जगतर नाथ जगन्नाथ महाप्रभु सेति भक्त सबु बेले भगवान सहित जड़ित ही थांती आ महाप्रभु भक्तंग सहित जड़ित हुंती पादे पादे करे रही थांती से महाप्रभु भक्तंग सहित पादे पादे करे रही थांती भक्त भगवान को किछि क्षण पे भूली जाती सत्य किंतु महाप्रभु भूलंती नहीं सेति परमात्मा सच्चिदानंद रूप चिन्मय घन अशरण शरण पदम पलासलोचन जीव जगत को उद्धार करला वाला सकल जीवर आधार होउछन जगन्नाथ महाप्रभु से भक्तुंगा आपण से भक्त भगवानंकर अपूर्व मिलन रे आज ठारू ही भक्त मानंकर ये अपूर्व मिलन संजोग प्रारंभ दीर्घ 15 दिन परे गुप्त कंदर रे विराज करि सारला परे गुप्त सेवा नहीं सारिला परे आज उभा होइछंती जगतर नाथ जगन्नाथ महाप्रभु ब्रह्मांडर ठाकुर श्री कालिया शांत जगन्नाथ महाप्रभु आज ठारू भक्त भगवान अपूर्व मिलन प्रारंभ 9 दिन धरी भक्तंग सहित रथारूढ़ हेबे आषाढ़ मास ज्येष्ठ आषाढ़ मासर शुक्ल पक्ष द्वितीया तिथि महाप्रभुंकर पवित्र रथयात्रा आउ मात्र 2 दिन महाप्रभु 22 पावछ देई सिंहद्वार देई महाप्रभु विजय हेबे बड़दाण्डरे रथारूढ़ हेबे वामनम दोलेश्च दोलगोविंदम चापेषु मधुसूदनम रथे तु वामनम दृष्ट्वा पुनर्जन्मम न विद्यते महाप्रभुंकर दोलेरे दोलगोविंद चापरे मधुसूदन रथे तु वामनम दृष्ट्वा पुनर्जन्मम न विद्यते गोटे जीव भगवान निजे कहउछंती ई रूप को जे दर्शन करिव रथ उपरे महाप्रभुंकर तार पुनर्जन्म हुए ना जीव जीव जहा करूना कहीं महाप्रभु सकल क्षमस्व परम आराध्य परासी आमर माता आमर पिता आमर बंधु आमर सखा आमर सर्वस्व प्राण होउछन्ति महाप्रभु सेति सर्व को क्षमा कर दियंती सब को पछरे पकई दियंती कहीं आज्ञा कारण महाप्रभु होउछन्ति आमर आमे होउछु महाप्रभुंकर भक्तटी जेते जहा करि थाउ जदि महाप्रभु पाखु जाइछि महाप्रभु केबे ताको उपास रे छाड़ी के आज्ञा आसिया को देवेनि जहाँ महाप्रसाद ताको भुंजई की छाड़ी यही महाप्रभु ही सेथिपाई तो आ भक्तटी जेतेबेले महाप्रभु पाखु धाई आसे महाप्रभु निजे आलिंगन कर दियंती सेथिपाई से भगवानंकर अपूर्व लीलामय क्षेत्र अपूर्व लीला करुछंती महाप्रभु नवजौवन वेश महाप्रभुंकर भक्तवृंद दर्शन करुछंती यही महाप्रभुंकर महाप्रभु जगतर नाथ जगन्नाथ महाप्रभु ओल्हे आसबे रथारूढ़ 2 दिन अपेक्षा परे विजय हेबे जगतर नाथ जगन्नाथ भक्त
भगवानଙ୍କର ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଳନ 15 ଦିନ ଧରି ସେହି ମିଳନର ଅନ୍ତ ଆଜି ଘଟିଛି। ସୁସଜ୍ଜିତରେ ମହାପ୍ରଭୁ ନାକରେ ନାକୁ ଆସି ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରେ ଝୁମ୍ପା ମସ୍ତକରେ ଝୁମ୍ପାକୁ ଧାରଣ କରି ନାନାଦି ପୁଷ୍ପ ଶୁଭ ଅଳଙ୍କାରକୁ ଧାରଣ କରି ଅଳକାକୁ ଧାରଣ କରି ଚିତାକୁ ଧାରଣ କରି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ ଶୁଭମାନ ଧରାମୃତ ଚକାଚକା ନୟନକୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଗୋଟିଏ ସଂକେତ ପ୍ରସାରିତ କରି ଦେଉଛନ୍ତି। ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର ଅପୂର୍ବ ସଂଯୋଗ ମିଳନରେ ଆଜି ଜୀବ ଜଗତ କୃତାର୍ଥ ହୋଇଛି। ହେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭାବମୟ କ୍ଷେତ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର ଅପୂର୍ବ ସଂଯୋଗ ମିଳନରେ ମହାପ୍ରଭୁ ମିଳିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଦର୍ଶନ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ଶ୍ରବଣକୁ ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ ଭାବରେ ଭକ୍ତ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଏ ଭକ୍ତ ଏ ଭଗବାନଙ୍କର ମହାପ୍ରଭୁ ଚାହିଁଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମ ପରିବାରରେ ଯଦି କାହାକୁ ଜ୍ୱର ହୁଏ, ଆମ ପରିବାରରେ ଯଦି କାହାର ଅସୁସ୍ଥ ହୁଏ, ସିଏ ଉଠିକି ଆଗ କାହାକୁ ଦେଖିବ? ସିଏ ଉଠିଲେ ଔଷଧ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ସୁସ୍ଥ ହେଇସାରିଲା ପରେ ସେ ନିଜ ପରିବାର ପରିଜନକୁ ଦେଖିବ ଆଗ। କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଗୁପ୍ତ କନ୍ଦରରେ ବିରାଜମାନ ଥିଲେ 15 ଦିନ ଧରି। ଗୁପ୍ତ ସେବା ନେଉଥିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ 108 ଗରାରେ ସ୍ନାନ କରି ସାରିଲା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କମ୍ପମାନରେ ଜ୍ୱର ହେଲା। ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁ ଧୀରେ 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 ଔଷଧ ଖାଇଲେ, ସୁସ୍ଥ ହେଲେ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହେଲା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଉଭା ହେଇଗଲେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ପଛେ ପରିବାରଙ୍କୁ ଦେଖିବା। ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ପରିବାରଙ୍କ ମୋହ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି, କାରଣ ବିଜେ ହେବେ ପରା ରଥରେ। ମା ରହିଯିବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ, ମାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ, ଆଉ ନିଜେ ଏକୁଟିଆ ବିଜେ ଆସିବେ ଭାଇ ଭଉଣୀକି ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ମହାପ୍ରଭୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଖକୁ। ଏକୁଟିଆ ତ ଆସିବେନି, ଭାଇ ଭଉଣୀ ଖରାପ ଭାବିବେ। କାହିଁକି? ଭାଇ ଭଉଣୀର ସମ୍ପର୍କ ସମ୍ବନ୍ଧ ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଆନ୍ତି ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି। କାରଣ ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସଂଯୋଗ। କାରଣ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାବିଷ୍ଣୁ ବଳଭଦ୍ରମ୍ ସଦାଶିବ ସୁଭଦ୍ରା ବ୍ରହ୍ମ ଶକ୍ତିଂ ଚ ପ୍ରଣମାମି ପୁନଃ ପୁନଃ। ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ହେଉଛନ୍ତି ମହାବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ରୂପରେ ପୂଜିତ ବିରାଜିତ ସ୍ୱୟଂ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ୱରୂପ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ। ଆଉ ଶଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କ ରୂପରେ ବଳରାମ ସୁଶୋଭିତ ହଳମୂଷଳ ନଙ୍ଗଳକୁ ଧାରଣ କରି ମହାପ୍ରଭୁ ସଦାଶିବ ଭଗବାନଙ୍କ ରୂପରେ ଧବଳ ତନୁ ଧାରି ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ବ୍ରହ୍ମ ଶକ୍ତି ରୂପରେ ମା ସୁଭଦ୍ରିକା କମ୍ପିଲ୍ୟବାସିନୀ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୀଳାମୟରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସଂଯୋଗରେ ମହାପ୍ରଭୁ ବିଜେ ହେବେ। ମାନବୀୟ ତନୁଧାରୀ ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜେ ହିଁ ନିଜେ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଧାମରେ। ମହାପ୍ରଭୁ ଅପୂର୍ବ ଭାବରେ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଉଭା ହେଇଛନ୍ତି ଜଗତ ସାଇଁ। ଏହି ମହାପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନେ ସେ ଅପୂର୍ବ ରୂପକୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ନା? ଚକାଚକା ନୟନର ଦର୍ଶନରେ ଆଜି ଭକ୍ତ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ଆନନ୍ଦିତ ତନ୍ମରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଭିଜୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି? ସେଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଟିକେ ଅପୂର୍ବ ଚକା ନୟନକୁ ଦର୍ଶନ, ଅଧରାମୃତକୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ, ନାଲିଆ ନାଲିଆ ଓଠକୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ ମହାପ୍ରଭୁ। ଆହା, ଅପୂର୍ବ ନୟନ, ଅପୂର୍ବ ନେତ୍ର, ଅପୋଲକ ନୟନରେ ଭକ୍ତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ 15 ଦିନର କୃତାର୍ଥ, 15 ଦିନ ପରେ ଅପେକ୍ଷାରତ ପରେ ଆପଣ ବିରାଜମାନ ହୋଇଛନ୍ତି। 15 ଦିନର 15 ନିୟମକୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜିଠାରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦର ଗାନ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପୂଜା ଠା କରାଯାଇ ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟା ସହିତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନ। ଏହି ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନୀତିକାନ୍ତି ସମସ୍ତ ସୁଚାରୁ ରୂପରେ ଆଜିଠାରୁ ପୁଣି ସେଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର ଅପୂର୍ବ ମିଳନରେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଜଗତ ସାଇଁ। ଆଉ ଉଭା ହୋଇଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଠାକୁର ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ। ଏ ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର ଅପୂର୍ବ ସଂଯୋଗରେ ଆପଣମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନବଯୌବନ ବେଶକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ଆଜି ଆପଣମାନେ କୃତାର୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଟିଭିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଘରେ ବସିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମହାପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିବେ। କାହିଁକି? ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ଆପଣମାନଙ୍କ ସେବାରେ ସଦା ସର୍ବଦା ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେଇ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ପାଖରେ ବସିଛନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଠି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନବଯୌବନ ବେଶରେ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛାମୟ ପୁରୁଷ, ଆପଣ ସର୍ବତ ଜାଣନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ବା କ'ଣ କହିବା? ଆପଣ ସର୍ବଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ହେଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଭକ୍ତଙ୍କ ଚିନ୍ତାକୁ ହରଣ କରନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ପରେ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ଆପଣଙ୍କ ଜାଣନ୍ତିନି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଭକ୍ତବୃନ୍ଦ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର
भाव को व्यक्त करती जगन्नाथ महाप्रभु से ही नवजौवन बेश दर्शन करुँच। आउ 2 दिन पर महाप्रभुଙ୍କର घोष यात्रा महाप्रभु ओह्लि आसवे रथारूढ़ हे जगत